देवा आगु सब्सक्राइब लाइक एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को खुंटिबा को पड़िबो। एटा ऑप्शन नुह बाध्यतामूलक। नमस्कार। गाँ कथा तो कहले सरीब नाही। राम राम मंदिर एवं रामलीला कहानी विषय तो आमे गत उपाख्यान रे दर्शाइछु। एबे आसंतु सेई हरिभक्तिर झरणा कूले जीउथिबा मनीषर जीवन और इतिहासर आउ किछि दृश्य और अनुभव को निज भितरे साउंड। भल लागे मोते मने पड़ी जाए हिले जो भारी भल लागे मोते मने पड़ जाए हिले जो जो धूड़ी रे गड़ी छिएते जो बाली रे खेली छिकेते जो धूली रे गड़ी छिएते जो बाली रे खेली छिकेते केमिति बा भूली जीवी तार मुहटी टिकी मोर गाटी टिकी मोर गाटी ओ टिकी मोर गाटी टिकी मोर गाटी भारी भल लागे मते मने पड़ जाए हिले जोठे भारी भल लागे मते। एही घर गुड़िकर माटी तले आम गाँ इतिहासर अनेक जना अजना चरित्र और कहानी। एठी राममूर्ति आनीथिबा रत्नाकर साहू और रामलीला रे रामर अभिनय रे मजी जाउथिबा स्वर्गत कृष्णचंद्र साहूଙ୍କ कहानी अछि। वर्तमान रे रामलीलार कलाकारटीए शांतनु साहू जीविका पाई डिटीवी करुछि सत, किंतु कला को भूली नाही। देशसेवी वीर जवानटीर सेवा उपरांत जीवन गाँ रे हजि जिबाकु तत्पर। शिक्षा समाप्त परे कृषक और श्रमिक पालटी जाइथिबा उच्चशिक्षित प्रफुल्ल साहू भी साधारण जीवन रे रामलीलार कलाकार जीवन को कि ग्राम्य उन्नति रे निजर सहयोगिता को भूली नाही। एही सेई कोठाघर एहार माटी उपरे जन्म नेइथिबा स्वर्गत करुणाकर साहू और हरेकृष्ण साहूଙ୍କ नेतृत्व रे भैरवपुर एक स्वतंत्र ग्रामर मर्यादा लाभ करिछि। ग्राम और ग्रामवासी मंगल पाई समर्पित भावना को दृढ़ करी जाइछंती, जहा को आज हरेकृष्ण साहूଙ୍କର पुओ अशोक साहू एवं दिलीप साहू आगे नेउछंती। सहयोग रे तांको पुओ माने मध्य दिने रामायण रे सीतार अभिनय को पीढ़ी पर आर पीढ़ी को आगे नेइथिबा जचिंद्र साहू निज पितांकर नाम को लिभाई देई नांती। शिक्षकतार शैशव को गढ़ुथिबा मनीषटीए अनेक सुयोग्य संतान आम गाँ को देइछंती। सेथिपाई तो आम गाँ गोटे शिक्षित ग्रामर मर्यादा लाभ करिछि। एपरि जड़े सुयोग्य पितार संतान भावे जड़े यांत्रिक अध्यापक भावे जयप्रकाश साहू आज ग्रामर गौरव। एही गड़ी उठिथिबा कोठाघर जमीदारी जुगर कहानी सह भैरवपुर ग्रामर अनेक कथा को साइती रखिछि। जमीदारंक अमार घर थिबा एही स्थानटी दिने आम अंचलर खंजणा आदाय और विचार व्यवस्थार केन्द्र थिला। यह सहित जमीदारंकर से अदेखा जनसेवा और धार्मिक आनुगत्यर कहानी भी कुहे। ग्रामवासी को विपदरे साहाय्य करिबा, धार्मिक और जनमंगल काम को आगे नेबारे स्वर्गत वृंदावन कानूनगो, ज्ञानेन्द्र कानूनगो एवं नीलेन्द्र कानूनगो केबे भी पछघुंचा देउ नथिले। कर्पूर उड़ी जाइछि सत, हेले बास्ना एबे भी रहिछि। यह सेमानंक पुओ
अजित कानुनगो और अनिल कानुनगो चरित्र रे स्पष्ट हो पड़े। अन्य ग्राम रे रही मध्य आज भी भैरवपुर ग्रामर अधिवासी होई रहिचंती। एठी कागजरे शिक्षार मूल्य निर्धारण करुथिबा व्यवस्था भितरे जड़े शिक्षित वर्ष वर्ष धरी शिक्षादान करी अनेक कृति छात्र और सुनागरिक सृष्टि करिछि। हेले व्यवस्था शिक्षकर मर्यादा दे पारिनी। ट्यूशन जेउठी जीवन तमाम बंचिबार माध्यम जड़े दीर्घ वर्षर अभिज्ञता भरपूर मनीष पाई शिक्षण प्रक्रिया केते माटी जड़ा से कथा शिक्षणर महानायक माने कहि परिबे। एहा गोटिए चरित्रर कथा नुहे, एहीपरि अनेक चरित्र जेउ मानक पाखरे शिक्षा ही सबु किछि, अथच शिक्षण व्यवस्था अलिया परी। चारुलता एवं दिव्या भारती सेहीपरि चरित्र भितरु जणे जणे। एठी स्वर्गत धाई उत्तमार दीर्घ 100 वर्षर इतिहास अछि तो जड़े परिचित चाषी बट प्रधान पुओ शरत प्रधान भी अछि। इंद्रजल सहारा धान चाष बंची रहुथिबा जीवन खेत को पानी खोजे, अवशोष भी करे निजे किछि करि पारिनी बोली। पुओ बाबुनी श्रमिक होई घरटीए सिना करुछि, किंतु जेउ कृषि पाई दिने से गर्व करुथिला धान चाष पर पाटी आँ करी पड़िथिबा खेत को देखि उदास होई पड़े। दिने ग्रामर जड़े उद्यमी युवक भाव परिचित लोकनाथ साहू आज भी कृषि आ गोपालन ठारू निजको दूरेई रखिपारि नाही। परिणत बयसरे आत्मिक सुख भी से एही क्षेतर सबुजता और पाकल धान केंडारे पाए। राति पाहिले दुर्योधन ओझा शालार शब्द कौलिक वृत्तिर सूचना दे थाए। पेट सिना भल से पूरे नाही एथिरे, हेले से आत्मसुख अनुभव करे। पुत्र मानस और नरित एवं ग्राम युवक संघर गोटे गोटे परिचित कर्मी और रामलीलार कलाकार मध्य। एथिरु जे केही बुझी पारिबो भैरवपुर ग्रामवासी मध्यरे जीए जेउठी जेपरि भावरे रहू, जेउ कर्म और जीविका ग्रहण करि नै थाउ, कौनसी ना कौनसी कलारे से गाँ सहित जोड़ा। गाँ प्रति गोटाए ममत्वबोध वंशानुक्रमिक रही और रहिथिबो निश्चित। समय जेते बंका रास्तारे नेउ एहार जीवनधारा और संस्कृति गाँ माटीर कथा कहिबो ही कहिबो। एही गाँर हृदय अनुराग ही तो वयस्क वृद्ध प्रति गोटाए कौल हृदय सह गंठी पकई देई थाए। जेउ गंठी फिटाइबाकू केही चाहे ना, बरं से गंठीरे हजि जिबाकू चाहे। अतीत सह वर्तमानर मिलन रे समय भी हार मानी जाए। ये भी सेमिति एक दृश्य। बड़ा बा तुम से पुराना कथा किछि कहून? कौन पुराना कथा कहबी कह? ए रामलीला विषय तो आज्ञा रामलीला विषय मु कहूची। रामलीला तो मते 14-15 वर्ष तले हेतला, सेतबे मु रामलीला रोल करि करि आछि। हां तापर तो पुओ दादा बड़ापा मैंने करथिले, ताकठू आम शिखिकी करूँ। तापर आम पुओ माने कले पुओ पर तापर पुओ ठू जन्म नाती नाती से मैंने करुँगी सेमती। आ सीता रोल कर बड़ा से सीता रोल कह गीत फीत गोटा थाने पदे अधे मन पड़ता दीदी पढ़ी नहीं। श्रीराम मधुर मूर्ति चाही सखी पचारती बही देही शुणव सजनी बचन मोर के बन देशरे आंक घर ये कहार कुमर कहबो कहार कुमर कहबो देखिला मात्र के काम सरे मोर अस्थिर हेउछि देहबो अस्थिर हेउछि देहबो। बर्तमान मत 82-83 वर्ष होगा। 82-83 वर्ष पर आगुरी सीता रोल करे एक 12 जो 12 वर्ष 13 वर्ष होगा
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବାନର ସୈନ୍ୟ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ସୈନ୍ୟ ଆଜି ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟା ଲୁଗାଟା ପଡ଼ିଗଲା କି ଷୋହଳଟା ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସ। ଆଉ କିଛି ରୋଲ କରନି? ଆଉ କିଛି ରୋଲ କରନି ତମେ? ହଁ ଆଉ ରୋଲ କରେ, କହି ରୋଲ କରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୋଲ ପିଲାଙ୍କର ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଟଚ୍ ହେବ ସେଇଟା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରମୋନିୟମ ଟିକେ ଟିକେ ବଜେଇ ଜାଣିଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଦେଉଛି କେତେବେଳେ ହାରମୋନିୟମ ଲଗେଇ। ଆଉ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ରାମଲୀଳା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ରାମଲୀଳା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ 14 ବର୍ଷ 12-14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ରାମଲୀଳା କରିକି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ମୋତେ ବି କେତେ 83-84 ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଆମ ରାମଲୀଳା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପଦଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ବୋଲା ହେଉଛି ପଦ ବୋଲୁନ। ହଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନମାମି ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାଘବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃପାଲୁ ଭଜମନ ହରଣ ଭବ ଭୟ ଦାରୁଣମ ରବ କଞ୍ଜ ଲୋଚନ କଞ୍ଜ ମୁଖ କଞ୍ଜ ପଦ କଞ୍ଜାରୁଣମ କନ୍ଦର୍ପ ଗଣିତ ଅମିତ ସବିନବ ନୀଳ ନିରୋଧ ସୁନ୍ଦରଂ ପଟପୀତ ମାନଂ ତଡ଼ିତ ରୁଚି ନୌମି ଜନକ ସୁତାବର। ରାମଲୀଳାରେ ଖାଲି କାମ କର, ହରିହାଟରେ କିଛି କର? ହଁ ହରିହାଟରେ କାମ କରେ। କ'ଣ ଏଇ 5-6 ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୁଁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରି 5-6 ବର୍ଷ ଆମେ ଚଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଅବିକା ଛୁଆମାନେ ହେଲେଣି, ଆମକୁ ତ ଆଖି ପାଖି ଦେଖା ହେଉନି, ତେଣୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ କାମ କରି ଚାଲିଯାଉଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉଛି ସେଇ ଛୁଆମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସହଯୋଗ ଟିକେ କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ହରିହାଟରେ କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତି? ହରିହାଟରେ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିବା କଥା ଯେ 80 ମଣ୍ଡଳ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5-10 ମଣ୍ଡଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସବୁ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ହଁ ଏ ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। କିଏ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ କିଏ ଆଣୁଛି? 5,000-3,000 ହେଲେ ଯାଇ ଆସିବ। ତେଣୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଏ ଆଣୁଛି? ଏମିତି 2-4 ମଣ୍ଡଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇକିରି ଆସିବାର କଥା, ସେଇମାନେ ଆସିକିରି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆସନ୍ତି ଆମର ଫାଷ୍ଟରେ ତ ଆମ ବୈରପୁର ନୂଆ ଗାଁ ମିଶିକିରି କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ କରି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ବଣଗଡ଼ୁ ଗାଁ, ଆଉ ବରପଦା, ତାପରେ ଏଠୁ ଅମୁତରା ଢିଅ, ପଧାନିଆ, ଆଉ କରଞ୍ଜି କାଟେଣି, ଏସବୁ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ନାଇଁ ଏମିତି ଆସନ୍ତି ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ରାତି 10ଟା-11ଟା ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭୁଙ୍ଗିଲା ଖାଇଲେ ଅରୁଆନ ଡାଲମା ଫାଲମା ହେଇଥିଲା, ଖାଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଯାହା ଏମିତି ନାଗିନୁଗି କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଗାଁରେ ଥିଲା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା କମ ମିଳୁଛି, ସେସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। କାରଣ ଚାରଣା ଟଙ୍କାଟା ହେଉଥିଲା, ଚାରଣା ହେଉଛି। କାରଣ ଅବିକା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଲା କେମିତି ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା। କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ଇଏକୁ କାମଧନ୍ଦାକୁ, ଚାକିରି ବାକିରିରେ। ପିଲାମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷିତ ନେଇଗଲେ, ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲୁ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକିରି କେମିତି ରାମଲୀଳା କରିବା, ଯାଇକି ଯାହା ଖାଇଦେଇ 8ଟା-10ଟା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲୁ। ସେମିତି ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଡାକି ଆମେ କାମ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଉ ଆମେ କରୁଥିଲୁ 21 ରାତି, ଆଉ 21 ରାତି ନାହିଁ, 5-7 ରାତି ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ାବା ଆଉ କିଛି କହିବ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କେବଳ ତମେ ମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇକି କାମ କର। ଆମ ଗାଁ କାମଟାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଯେମିତି
ଇଏ କରିବୁନି। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କାମ ସେ କାମ କେମିତି ହଉ ଏଇ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନେ ଏକତ୍ବଳ କରି ଏକ ମନ କରି ସବୁ କାମ କର। ଏଇ କାମ କରୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମଟି ଉଠୁକୁ ଗଲାଣି ଦେଉଳଟି କର ଠାକୁର କେମିତି ରହନ୍ତୁ ସେଇଠୁ କାମ କର ଆଉ କିଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏହିପରି ଜାଣିବାର ବୁଝିବାର ଆଗ୍ରହ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଓ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଭୈରପୁର ଜୀବନଧାରାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଭୈରପୁର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଲୋକମୁଖରେ ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ଭୈରପୁର ବେଗା ମାଷ୍ଟ୍ରେଜୀଙ୍କର ଚାଟଶାଳୀ ପାଠପଢ଼ା। ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମ ଗାଉଁଲି ମଣିଷର ଆଗ୍ରହ କେତେ ଯେ ଗଭୀର ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼େ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଏହି ଆମ ଛୋଟିଆ ଗାଁର ଯୁବପ୍ରାଣକୁ ବି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ନରହରି ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାରିକ, ଗୋପାଳ ସାହୁ, ଲୋକନାଥ ସାହୁ, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ପଦ୍ମଲାଭ ମହାପାତ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ବାରିକ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ଦୀନାନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଆଦି ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ମଧୁସୂଦନ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାଷାର ଉନ୍ନତିରେ ପାଠାଗାରର ଭୂମିକା କେତେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପାଠାଗାର ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଏହି ଅଳିଆ ଗଦା ହିଁ ଲଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। କାଗଜପତ୍ର ବି ଜୀବନ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ତା ପୁଅକୁ ଝୁରୁଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ତାଲାପକା ପାଠାଗାରକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ମାଟି ଅବଶୋଷ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ମହାନାୟକମାନେ ସଭାମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତ କାଗଜର ବାହାସ୍ପଟର ମୁଖା ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଦିଶିବ। କିନ୍ତୁ ଭୈରପୁର ହାରିଯାଇନି ହାରିବା ପାଖରେ। ପାଠାଗାରକୁ ଲାଗି ଛୋଟ ଚାଳିଆରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ। ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା ତୁଲାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ। ଆଜି ପରିଣତ ବୟସରେ ଜଣେ ଘର ଛାଉଣିଆ ଭାବେ ସେ ସୁପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଏହି ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ଭୈରପୁର ସ୍କୁଲର ସେହି ଅଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଧଡ଼ି ଖଟୁଆଳ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହାପରେ ବସନ୍ତ ବେହେରା, ଗୌରାଙ୍ଗ ବଳ, ଗୋକଳି ସାମଲ, ପରଶୁରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେବୀ ଏବଂ ଏବେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବେହେରା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ଗୌରବକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ପିଲା ତା'ର ଶୈଶବର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଛି, ପାଠ କ'ଣ ବୁଝିଛି, ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଛି। ବସନ୍ତ ସାହୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ହେମନ୍ତ ଓଝା, ଗୋପାଳ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ମମତା ସାହୁ, ଜୟପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ବିଜୟ ସାହୁ, ଲୁଲୁ ଭାଇ, ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ରତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଦି ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ସୁନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିବଚରଣ ଜେଠି, ମମତା ସାହୁ ଏବଂ ଶୁଭମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବି ସରକାରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିରେ ହୃଦୟଗତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଟୁଙ୍ଗି ପଡ଼ିଆ। ଅତୀତର ସେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଅପରିଚିତ ନାମ ଓ ଠିକଣା। ସମୟକ୍ରମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ। ଭଗବତ ଆରାଧନାରେ ସେ ଛୋଟ ଚାଳିଆଟି ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା ଟୁଙ୍ଗି ଘର ଭାବେ ଏବଂ ସେ ଅପରିଚିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଟୁଙ୍ଗି ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମରେ। ସେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ବାରିକ ତାଙ୍କର ସମାଧିପୀଠକୁ ଭାଗବତ ପୀଠ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବ ସହ ଭାଗବତ ପାଠ ଚାଲିଲା। ଟୁଙ୍ଗି ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହରିହାଟ। ସାମୂହିକ ଭାଗବତ ପାଠ ପଣ୍ଡୁଆ ମଠର ମହନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ଦାସ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କାନୁନଗୋ, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମହାନ୍ତି, ମଦନ ସାହୁ, ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଭରତ ଓଝା, ରାମ ନାୟକ, ବାଉରୀବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭାଗବତ ପଣ୍ଡା, ବନମାଳୀ ମହାନ୍ତି ଆଦି ଅନେକ ଯୋଗଜନ୍ମା ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହରିହାଟର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ନିଜକୁ।
चौरासी मंडलर विशाल ओडिसी संगीतर ताल और स्वर रे पूरा अंचल कंपी उठुला दिने यही टुंगी पड़िया। आज हुए तो सेपरी भिड़ नहीं, भागवत पाठरे एते बेसी ब्राह्मणक उपस्थिति नहीं बा हरिहाट ओडिसी संध्यार आसर रे भजन मंडलीर संख्या अधिक नहीं, किंतु भयरपुरर ग्रामवासी हृदय हरिहाटर महत्व कमी जाई नहीं। निजर कला और संस्कृति को बंचाई रखिबार प्रयास एबे भी रही। भगवत विश्वास जेउटी आत्मा सह जोड़ा सेठारे समयर प्रतिबंध केते रहिबो। ए टुंगी पड़िया सते जेपरी गोटाए देवभूमि। हाटुआ पोखरीर पूर्ण उद्धार समय रे आविर्भूत हेले माँ मंगला। शुणा जाए स्वप्नादेश पर भयरपुर ग्रामर धरणीधर साहू माँ को मूर्ति को यही टुंगी पड़िया रे प्रतिष्ठा कले एवं दैनिक पूजापाठ मध्य आरंभ कले। एबे यार नूतन मंदिर से ही महापुरुषों पुत्र नृसिंहचरण साहू करुछंती। बावन चरण साहू तांको सहयोग मध्य करुछंती। माँकर करुणा आम भयरपुर वासींक उपरे सदा एमिति रही थाउ, एतिकी ही प्रार्थना। पाखरे राधाकृष्ण मंदिर शिव साहूंक तत्वावधान रे भक्ति और प्रेमर आराध्य राधाकृष्ण जुगल मूर्तिर अमृत स्पर्श ग्रामवासी को सबु समय आगक चलिबार राह देखौ। टुंगी पड़ियार एही विराट बरगछ तले स्वर्गत निरंजन नायक ग्रहराज शनिश्चर जो पूजा आरंभ करथिले एवं एई जो छोट मंदिरटी गढ़ी जाइछंती ताहा आज आम अंचलर शनिपीठ भाव बेस परिचित। नीरनना पुत्र तपन नायक एबे ग्रहराजंक मुख्य सेवाकारी। शनि मेला और जलाभिषेक यात्रार आयोजन प्रतिवर्ष चलुछि एवं चालुथिबो मध्य। एही ध्वंस पाई जाइथिबा पत्थर गुड़ाक तले गोटाए शिव मंदिर प्रतिष्ठार असफल प्रयासर सत कहानी लुचि जाइछि। केउ एक स्वर्गीय अनुभव रे दिने मोहनी बेहेरा मंगलमय बाबा भोलानाथंक मंदिर निर्माण पाई स्वप्न देखिले। स्वप्न साकार पाई प्रयास मध्य आरंभ करदेले। निज जमीबाड़ी प्राय सबुकिछि बिक्री करदेला परे भी मंदिर गढ़ा शेष हो पारिला नहीं। तांकर मृत्यु परे मंदिर भी अधा गढ़ा सेमिति रहीगला। रक्षणाबेक्षण अभाव हेतु से अधा गढ़ा मंदिर आज माटी मिसिबाकू बसिछि। किए जाने आशुतोषंक करुणा केबे हेबो, किंतु प्रत्येक ग्रामवासी हृदय निश्चित कहिबो दिने ना दिने बाबा भोलानाथंकर करुणा अंचलवासी प्रति बर्षिब। कौन से एक दिव्य मुहूर्त रे महाकाल निजर उपस्थिति रे अंचलवासी को धन्य कराइबे। ए हेउची आम गाँ हरिजन बस्ती को रास्ता। साईर आरंभ रे माँ बासुळेई पीठ। कहीं केते कालरू दरिद्र श्रमिक बस्तीर एही सरल गाउली हृदयर श्रद्धा और विश्वासर प्रतीक। मूल लगी पेट पोषिबा ही मुख्य जीविका। अल्प किछि भाग चाष करी एबे गुजुराण मेंटाउछंती। जहा बेसी शिक्षित नुहंती कि संपूर्ण निरक्षर मध्य नुहंती। आर्थिक अभाव और जीवन में बंचिबार आवश्यकता शिक्षा प्रति आग्रह को वर्ष वर्ष धरी चपाई देइथिला। किछि वर्ष हैला एठारे भी शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि होइछि। पिलामानंकु शिक्षित करिवार आत्मिक अनुराग सह निज अधिकार पाई एवं निज परिचय पाई प्रयास सृष्टि होइछि। अरखित मल्लिक, नबा मल्लिक, कंडूरी सामल, गोवर्धन मल्लिक, पेमा सामल, धीर मल्लिक, जचिन्द्र मल्लिक, सुलभ मल्लिक, कालंदी सामल एई साईर गोटे गोटे परिचित नाम। केबे केबे संध्यार थका देह मन को विश्राम और शांत करने उद्देश्य रे साई चौतरा हेउ अबा गछमूले जमी जाए भजन जनानर आसर। सुला मल्लिक, कालंदी सामल, माधव मल्लिक, कुन्ना मल्लिक और नीर मल्लिक आदि सुमधुर कंठस्वर को वाद्यर छंदभरा मिलन परिवेश को हृदयस्पर्शी कर दिए। यही तो श्रमिक जीवन। एठी काशतंडी परी जीवार प्रयास रे जीवन बीती जाए। केही जाने ना समयर सुएरे किए हजिजीव केउ मुहूर्त रे, किंतु माटी को जड़ेई धरी थाए चेर।
आम गाँवर शिव साहूंक पान दुकान एवं क्षीरोद साहूंक तेजराती दुकान अतिक्रम कलापर दक्षिण पूर्व रेलपथ को लगी आम भैरवपुर ग्रामर एक पड़ा माटिया पड़ा सुविस्तारित धान बिल घेरा यही छोटिया अंशटी आम मार ममतामयी ओठरे स्मित हस परी खूब सुंदर और आपणार लगे। पश्चिम माँ मंगलांक पीठरे दिव्यता छुआत पूर्वरे धान खेतरे प्रकृति रूपरे ममतामयीर करुणा केही न जानिला लोक बुझिब नाही। एही छोटिया पड़ाटी सिद्ध सन्यासी गोकुलानंदक जन्ममाटी। एहिठारे अछि तांकर जनमंगल कर्मजीवनर स्वर्णाभ इतिहास आउ एहिठारे ही अछि तांकर समाधिपीठ। वर्तमान प्रतिष्ठित अध्यापक भावे श्रीजुक्त जगबंधु बेहेरा तांक विषय रे कुहंती। जगन्नाथ बेहेरा माटियापड़ा शालवा पंचायत माटियापड़ा भरपुर वार्ड माटियापड़ा ग्राम ये जो आश्रम ये हूँ गोकुलानंद दास जोटा कि जन्मस्थान हूँ शालवा। से प्रथम 50 ରୁ 60 वर्ष पूर्व एठारे ये आश्रम स्थापन करते से बड़ापा जे धड़ी बेहेरा माटियापड़ा से यहाँ स्थापन करते जोटा कि गोकुलानंद दास निजे आसिक एठारे ये आश्रम टी करते जोटा से होती अच्युतानंद जड़े शिष्य। तेणु यह गोटे गुप्त आश्रम अटे जोटा यार अलौकिक बहुत अच्छी जोटा कि मुझे शुणी जी जहाँ जानी बड़ापा जे धड़ी बेहेरा से प्रथम बहुत जोटा कि अलौकिक शक्ति विषय मत कहते पिलादिन मुझे जानी से प्रथम जो सेपटू आसती शाला प्रतिदिन संध्या बेला आसी ये बसती जी कि से आसी बसती ये भी सब सागर जावासवा करती किसी दिन पर जितेबाला किसी दिन पर बड़ापा जिते से रोगाक्रांत हेले गाल में गोटे घा टाइप रहीला जोटा कि सी जिते औषध खाइबा कहले से गोकुलानंद दास जी निजे से कहले औषध कौन खाइबू ये किसी हेन दर से गाल में गोटे चापुटा मारी से संपूर्ण दिन भल होता। श्याम सुंदर साहू, सच्चिदानंद बेहेरा, परमानंद साहू, अलेकचंद्र साहू, शंकरषण साहू, रवींद्र साहू, जगन्नाथ बेहेरा, भागवत बेहेरा, गोलकचंद्र साहू एमाने सबू एही पड़ाटीर जड़े जड़े परिचित नाम। कर्मक्षेत्र में भिन्न भिन्न जीविका ग्रहण करि नैथिले भी हृदय गाँर ही कथा कहे। ए हेउची आम भैरवपुर रघुनाथजीउ युवक संघर क्लब घर। अनेक आशा और आकांक्षार एही छोटिया घरटी टांगी सालेपुर विधायक श्रीजुक्त प्रकाश चंद्र बेहेरा सहयोगरे भैरवपुर युवक संघ पवित्र महाती नेतृत्व में क्लब घरटी को पूर्ण रूप देले। गाँ मंगलर सेवा भाव में अनुप्राणित युवप्राण गाँ रास्ता सफेई, वृक्षरोपण आदि परिवेश सुरक्षा कार्यक्रम करे तो चक्षु और स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजन कराई स्वास्थ्यर उन्नति रे सहायक हेउछि। ग्रामर कला संस्कृति परंपरा रक्षा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका तुलाउछि। ग्रामर छात्र मानकु शिक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहन देवा सह राष्ट्र कल्याण रे निजर भूमिका को कि अनुराग को भूली जाई नहीं। शहीद जवान प्रति सम्मान प्रदर्शन करे कैंडल यात्रा रे तो कोरोना काल रे मास्क बंटन ठारू स्वास्थ्य सचेतनता क्षेत्र में एबे भी सतर्क। ग्रामर जानी यात्रा मेला महोत्सव रे सुरक्षा ठारू परिचालना पर्यंत समस्त कार्य करुथिले भी गुरु गुरुजनों प्रति श्रद्धा सम्मान और आनुगत्य कम नहीं। श्रीजुक्त जयराम बेहेरा, नित्यानंद साहू एवं श्रीजुक्त टुना भंज सेमानंक आशीर्वादरू अनेक किछि संभव होई पारिछि। अनेक सृजनशील मनीष जो माने ग्रामर अधिवासी नहेले मध्य हृदयगत भावे भैरवपुरर होई जाइछंती। जयराम सेमिति एक मनीष जड़े संकीर्तन गुरु भावे आम ग्रामर पिलामानंक पाखरे सर्वदा रही आसिछंती। कोरोना रे जीविका पाई राजमिस्त्रीर कार्य को ग्रहण करि नैथिले। संगीत ताक हृदय रे बसे। एमिति ही ताक सुमधुर कंठस्वरर जादू।
पाषाण हेल कि पत्थर देउले रहिकी परपंच हेल ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ଗମନାଗମନ ଓ ଆଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସତ, ହେଲେ ଭୟରପୁର ଯୁବପ୍ରାଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ କି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର ବାରମ୍ବାରତାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର କଥା ନିଆରା, ଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନଧାରା, ଭାତୃତ୍ୱର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଏ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଇତିହାସର ଦେଖା ଅଦେଖା କାହାଣୀର କଥା ରହିଛି। ପରମ୍ପରା, ଯାନିଯାତ୍ରା, ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖାଇ ଦିଏ ଆଇନା ପରି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ଅଛି। ମୋହ ସିନା ଖରାପ, ମାଟି ମୋହ ତ ତପସ୍ୟାଠୁ ବଳି। ଆପଣା ପସନ୍ଦରେ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ମାଟି ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଁ କେବଳ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅବା ଅବକାଶରେ କଟେଇବାର ପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ବନ୍ଦିଶାଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଓ ତୃପ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାସ୍ଥଳ। ମୋ ଗାଁର ନୁଆଣି ଚାଳ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ପାନ ଡାଲା ଖୋଲେ, ହାତେ ଓଢ଼ଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଣି କଳସି ଧରି ନୂଆ ବୋହୂ ପାଦ ଗଣି ଚାଲେ। ମୋ ଗାଁର ଲଙ୍ଗଳା ପିଲା ଚକ ଗଡ଼େଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡେ ନାଚି ନାଚି ବୁଲେ, ପୋଖରୀ ତୁଠେ ହଳଦୀ ଗୋଳି ବାଡ଼ୁଅ ଝିଅ, ମାଖେ ତାର ଗୋରା ଗୋରା ଗାଲେ। ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଯୋଉ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ିଛି ମନ, ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଯୋଉ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ିଛି ମନ, କେମିତି ବା ଭୁଲିଯିବି ତାର ମୁହଁଟି। ଟିକି ମୋର ଗାଁଟି, ଟିକି ମୋର ଗାଁଟି, ଟିକି ମୋର ଗାଁଟି, ଟିକି ମୋର ଗାଁଟି। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଏଇଠି, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଦିଲ ଯୋଉଠି। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଏଇଠି।